алейкум. Noi măsuriți de acolo Roma, produzimul Ironiei, Basar Mishmum a avut Jehuri Paolet Aminte, Rețul Guvernămână, Suma cu economia a reționit și dar sunt de avut de răspuns. Azi nişanlı da cinsi kurulu döneminde nişanlı diğer gibi nasıl paylaşıyor daha fazla misafir pancu nasıl fuzionu kurulu döneminde kucağı nasıl da fazla misafir kurulu döneminde kulak sesleri siviçoru da hazır misafir ve kurulu döneminde bohtar yaksak haftada kadar misafir Rusya فرودگاه بین‌المللی شامل دستور دادگاه بیستگاه و همه میلیون 754 و از 10,000 مسافر خدمات رسانه‌ای است که نسبت به سال 2021 817 و 10,000 مسافر یا 2.1 مقدار زیاد می‌باشد. مقدار عمومی بار و پشتای از جانب تامینات بارکشانی فرودگاه بین‌المللی شامل قبول و انتقال گردیدن در سال 2022 در میلیون 866 هزار تن را تشکیل 1866 هزار تن را تشکیل که نظر سال 2021 454 هزار تن یا 32% زیاد می‌باشد. در فرودگاه بین‌المللی خوجا در سال 2022 از جانب یک شرکت هواپیمای وطنی و 5 شرکت هواپیمای رسیدگی خرس‌های منتظم اجرا کرده شدند. در این دعوا شمار عمومی خرس‌های خودرو رسانده شده 3146 عدد را تشکیل دادن نسبت به سال 2021 675 عدد یا یک عدد مراکز زیاد می‌باشد. Объяснить некоторым коллегам, которые не понимают, что служба аэропорта состоит из нескольких служб, которые все работают автономно. И то, что я увидела где-то неделю назад, находясь по своим делам в терминале, меня просто ужаснуло. Что бы ни делало руководство, вот эта толпа, которая идет, она сметает на своем пути, потом вообще в туалетах это ужас творится, на полу носовой. Я вижу, что бедные уборщицы в меру своих возможностей все убирают, но просто от такого количества народу спасти терминал просто не удается, это очень тяжело. В связи с этим вопрос господину Сафарзода: будет ли какая-то реконструкция нового терминала? Новый, я понимаю, нам построить очень тяжело по финансовым проблемам, но будет ли какая-то реконструкция, может быть, новая система кондиционирования будет, может быть, новая система уборки, вот эти автоматические пылесосы будут, как в других аэропортах, может быть, как-то ужесточить все-таки этот проход, чтобы на каждого пассажира 20 человек, провожающих, не шли, потому что не рассчитан терминал на это, поэтому вот эта критика, ну, она не всегда справедливая, я считаю, это первый вопрос. Второй вопрос у меня господину Жумулзода. Вы когда вступали в должность, вы сказали, что вы рассчитаетесь со всеми долгами и что вы, как авиакомпания, наконец-то обретет крылья. Вот что делается в этом направлении? И вопрос господину Алиеву. Вот вы недавно с чехами говорили насчет приобретения среднемагистральных лайнеров. Насколько близко это приобретение, и будет это лизинг или это будет это покупка? И будете ли вы в этом году какие-то еще новые авиалинии, кроме Тегерана, который вы сегодня открыли? Вы, как всегда, единственное, кто вопрос задаете и как вы защищаете часть сотрудников аэропорта. Действительно, это вопрос уместный. Ну, по традиции вы знаете, что наших пассажиров, то есть больше провожающих, чем сам пассажир. Действительно, вот, например, аэропорт Худжан, я могу как пример привести, они просто не пускают провожающих, то есть пассажир пришел до терминала, все, он проходит, остальных туда не пускают из-за того, чтобы вот такие случаи скопления не создавать, вот как вы выразились там, ну, плюют, курят туда-сюда. Поэтому действительно мы постоянно с руководством аэропорта
по поводу обслуживания, по поводу организации, ну, может быть, от нас зависящее что-то. У них все ресурсы есть. Один пассажир, 10 провожающих, вот этих, насчет культуры, этих, туалет, вот эти, у них все машины, два автоматические машины у нас есть, которые моют этот туалет. И мы каждый день работаем. Вы можете нам помогать насчет этого, как-то надо объяснить. На следующей пресс-конференции отчитаемся. Мы сейчас работаем по этой направлению. Пока у нас, вот мы сейчас предварительно уже работаем с 2 самолета, которые уже предоставили на наблюдательный совет, который составляет из 16 человек, где сейчас над этим работают. Уже, это было уже, можно сказать, в декабре, в конце декабря. Как у нас самолеты будут, потом уже можно обсудить момент по долгам, по другим проблемам. Пока у нас 2 самолета, которые аэробусы А319 и которые имеют компоновка 212 кресел, 312 кресел, и еще А321, который с компоновкой 220 кресел. В очень хорошем состоянии. Они 2011 года они летали вообще в Европу, а в Европе самолеты, которые летают, они все проходят стандарты мировые. Поэтому пока ждем. Вы взяли лизинг уже? Да, мы привезем. Пока мы не имеем возможности взять их в сухую, потому что мы параллельно возьмем эти самолеты и будем обучать наших персонал. Это занимает где-то пару месяцев и долго. И теоретически они будут обучать, и практически. Ну, примерно когда вы планируете начать полет? Ну, мы ждем совет наблюдателей, вот решение. То есть решение на 2 Да, да. Все понятно. Ну, вы сейчас спросили, что вы взяли, мы пока не взяли, пока это все на бумагах, все на старте готово. Все на рассмотрение. Одобрение Совета директоров. С нашей стороны все готово. Действительно, в соответствии с поручением правительства Республики Таджикистан, с ОМОНом ведется активная работа по приобретению региональных самолетов, которые для развития внутренних авиаперевозок, в том числе, ведутся переговоры действительно с корпорацией Амниполь, Чехия, которая производит самолеты Л-410, в том числе нового образца NG, с компоновкой 19 кресел. И также ведутся переговоры с компанией АТР, это совместная компания Аэробуса и корпорация Леонардо, самолеты модификации 42-600, которые имеют компоновку 50 кресел. Нами активно ведутся переговоры. Недавно наша делегация также посещала завод, где производятся самолеты АТР в городе Тулуз, Франция. На предстоящей неделе состоится поездка наших специалистов в Чехию, в том числе для практического получения практических знаний по отношению к возможностей и способностей вот этого видов самолетов. Ожидаем, что в течение года будет принято решение относительно какой вид из этих самолетов мы будем приобретать. О количестве тоже будет принято решение и, соответственно, будет подписаны соответствующие контракты. Начали наши полеты в Тегеран. Первые стадии они будут осуществляться с частотой 1 раз в неделю, и в последующем ожидаем увеличения до 2 частот. Также с 8 февраля у нас возобновляются полеты в Китайскую Народную Республику.
город Урумчи. На первом этапе 1 частота в неделю, и где-то с начала марта частоты будут увеличены до 2 в неделю. И также будут начаты полеты в феврале-марте, ожидаем открытия таких направлений, как Исламабад. И вот как раз сегодня ожидаем получения разрешения от авиационных властей Саудовской Аравии по полетам в Джидду. И они будут, планируем осуществление не менее 3 полетов в неделю, в том числе из города Худжан. 200 полетов в неделю вообще по всем направлениям. Я хотела бы уточнить, сколько из них полетов в Россию и обратно. Планируете ли вы увеличение количества полетов в российские города? И будет ли снижена стоимость на авиабилеты в этом направлении, в направлении российских городов, поскольку как-то было, помню, указание, что не более $500 в оба конца. Пока это не очень соблюдается и чувствуется иногда, так как будут, если открываться линии, мы понимаем, что новые полеты, частота полетов, если будет увеличена, наверняка будет снижаться и себестоимость. Поэтому вот вопросы к вам. Спасибо. Все условия созданы для того, чтобы увеличить рейсы как для российских, соответственно, как и для наших перевозчиков. По мере возможностей, то как может, у того, какие возможности есть, как есть параметры, открываем, выполняем. Естественно, вы должны понимать, что тариф зависит от спроса. То есть, по нашему пониманию, так получается, что для того, чтобы поддержать тариф или чтобы он спустился, во-первых, сезон есть, во-вторых, чем увеличивается количество рейсов, естественно, будет снижаться тариф. Сейчас, поскольку спрос, несмотря на эту ситуацию, в России все равно есть, поэтому спрос есть, а компании возможность заработать, так как у них потом через 2 месяца сезон низкий будет. Потом у них затраты пойдут. Понимаете, они тоже как бы не могут же просто взять и тариф снизить, сказать, вот так продавайте и все. Вот вы сказали сезон, правильно, у нас же все это связано с миграцией, а вот нельзя именно в сезон увеличить количество полетов на определенный период, чтобы понимание было такое, чтобы чуть больше. Ну, наше количество, это предложение, конечно. Я сказал, все направления, все условия созданы. Авиакомпании по мере своей экономической ситуации, себестоимости будут открывать, там, сокращать. Поэтому надо и перевозчиков понимать, и, естественно, и надо соблюдать баланс рынка. Так, сколько количество полетов в неделю именно по российским направлениям? В России и обратно? Из 200. Вот здесь написано 200 в неделю, да, приблизительно? Чуть больше 200 получается. Нет, в России именно. Да. В российское направление более 200 Да. в неделю. Так, и планируется ли открытие новых рейсов? Да, в российских городах. Очень много сейчас новых мы подписали, отдали. Зависит от перевозчиков. От российских? И наших российских. Мы даже на регионы Кавказ, Юг России и Дальний Восток, все направления, все нереальные логи созданы, есть часто прописаны перевозчиками по мере своей рентабельности, по мере спроса. اطلاع دریافتیم ما در تاجیکستان شرکت نوی هواپیمایی ایشن اکسپرس ایرلاین ثبت شده است و البته این شرکت یک هواپیما دارد که در ایران کار می‌کند. آیا سوالم این بود که این شرکت و اون شرکت ایشن اکسپرس که قبلا با بابک زنجانی تعلق داشت یگان علاقه دارد یا نه؟ و یک سوال دیگه اینجا در معلومات نامه شما بود که
گشادن خط مستقیم هوای بر جمهوری چین که حالا از طریق مسیر قرقیزستان می‌گذرد. آیا قرقیزستان یگان مشکل یگان مانعی ایجاد کرده است برای هواپیمایی که به تاجیکستان و یا از تاجیکستان پرواز می‌کنند طریق مسیر هوایی این کشور؟ اون بهش اکسپرس که با پروازی اجرا می‌کرد همون است. او آدم گفتاری کنه همون دخالت نداره. حاضر فعالیتی پروازی نکرده است. یک هواپیمای 737 300 رابطه ثبت نام کرده است. هواپیماش ثبت می‌کنه. استفاده ما در خساره مکلم اون استفاده مدل نیست. نقششون هست. در تاجیکستان نیتی و دارن پیشنهاد شده است به شما؟ دارم از فرودگاه دختر پرواز جلو کردن است. و کجا؟ روسیه؟ از کی معلوم است؟ نه بعضی اوروی جادوگری و موضوعاتی هست است. گذشته شد. سریعتشون نگرفتن و پروازشون هم. که روزهای بنازدیکی هواپیمای جلوش هم باید خریداری کنند. هواپیما میشیند میرود میخیزد سوالش رو اویدی اجرا کردن پروازها است. پروازه منتظم. همین در نقشهشون از فرودگاه دختر اجرا کردن پروازها با ژوکوفسکی سمتویی که دیگر شرکت‌ها استفاده نبوده است. اوفا، سوچن، دیخواه سمتو. اویش با مسیر قرقیزستان یگان مانع‌گری نیست. نه ما قرقیزستان را باید میکنیم شرکت‌ها و تماشا یگان مانع‌گری توسط فضای ما پروازها رو اجرا میکنم. همچنین ما از فضای هوایی قرقیزستان استفاده میکنیم. این مسیری که گفتم این از حدود خطای میگذره همون مسیر کوتاه میکنه. اون شو خیلی نرفته میتونه با یک نقطه پایانه قزاقستان میشود بیرونی قرقیزستان. این یه مسئله چیز داخل نداره. برای فایده شرکت‌ها هم سمتش هم کوتاه کردن خراجاتشون هم کم میشه. И вообще, вот как вы оцениваете потребности Таджикистана, спрос, да, на полеты в Китай, то есть сколько должно быть рейсов, чтобы удовлетворить потребности граждан Таджикистана в полетах в Китай? Таджикский, китайский неделю один раз планировали, было 2 недели один раз, сейчас так как все в Китае ограничения уже снялись, теперь один рейс в неделю собирается, выполняем. Ну, хотя бы в неделю 6, наверное, рейсов будет, 3 с нашей стороны, 3 с китайской. Я думаю, что вот этот баланс будет соблюден. И как бы спрос пассажиров удовлетворится. И, естественно, авиакомпания вместе с областными властями могут регулировать. Нами рассматриваются такие направления, как Пекин, Сиань, Чэньду, Гуанчжоу, но они будут осуществляться только после того, как мы получим широкофюзеляжные самолеты, над проектом, которым мы работаем сейчас. И, может быть, в течение этого года у нас тоже будет результат по этому вопросу. И, соответственно, как только у нас будут эти полеты и получение этих самолетов, уже даты будут точные, мы уже будем планировать новые направления. А так, на первой стадии это будет 2 полета в неделю в Урумчи. شد خود مثل نوبت خلاه باری نکرد دیر مونیگه خلاه نمیرسد ژورنالیستان انا چی همین درباره ساختمان چیزا صحبت شده گید آیا تجدیدی کدام فرودگاه ها در نظر است با کی اینجا گفته گید که یکی همکاری دارید با کدام کارپرات چینی یکی دیگر با کدام کارپرات شرکتی عربستان سعودی دویم چه درباره حج چیز به نزدیکی رفته بوده به خطا نکنم چیز توافق شده بود اما کمیته دین رفته بود شاید با چشمم رفته بودم چی شده بود همین
منطقه اگر در دوره همین خیزوگریزی که روسا کردن به هر طرف بخصوص تاجیکستان همین بلیتون نرخی خستن اگر تاجیک ایران در این میدان می بود من این چیز مثلا برای من جالب که برای چه شرکت روسا زیاد است شرکت های تاجیکی کمان در این بازار یا همینا میشه که طریق تاجیک ایر تا جای یک توازن بیشتر خوبتر به وجود آورد. ما هم توازن بین تاجیکستان و روسیه خود استعمال نمیگه همینا استا را جلوزن میکنه. چند شرکت روسیه است. یک تا aynı o çocuklar خیلی مهم است. چطور باید شود میان دو کشور؟ 50 با 50 شود؟ میتونم که همین دو شرکت خطیم همون شماره پروازی که برابری هم رو همین طور کنیم. یک تختی کمتر مشکلتر است. ولی همین میگوره خیلی سمونه را من سمت شما توجیکر میشود یکون چی که ما امیدوار شویم که دیگه همین شرکت خود نمیتونه واقعا ما امیدوار میشه درباره ساختمان درباره ساختمان اونجا رسما فقط همون چین رو نشون داده اونجا یک سه شرکت عربی امارات هم موردن اونجا بختر مورد برای شناسایی و معاینه کردن کلو نشون داده کجان داریم حوضی نمی کار رفته سر و بانک جهانی هم هست کارپارات جهانی مولوی کامش خلاصشون آیا باید هم تحلیلش مزدور من بود کنم حمایت کنم چون بعد ما حکومت کرد موفق کنیم بعد مثلا مبلغ گذاریش так вот шведский самое грант шавад бо беҳтарин чиқадар ҳамин аз рӯи компоненташон тақсим мекунанда якш ай транзитира месозад якташ дарин терминал васолит мекунад якташ умуман месонад ки фурӯзора таҷдид кунад ин чизааш ҳозир станаша барои ки фурса ниёбӣ шуда нест ҳамин гуфтушунида ки буд шид рудгоҳи стандартҳои ҷаҳонӣ мешаванд мақомаш ҳамин барнома дорад байналмилалӣ аст не ки аз рӯи хизматрасонию аз рӯи таваққуотҳои ҳамин стандартҳое ки шумо ӯзи гуфтем фурудгоҳи бохтар махсусан умуман ҳамин транзити оз ягон марафа кунанд ما همه اکسنت همه جامعه اول همه کنیم که داره که این خارجی شرکت های عربی و از اصول بیشتر آمده هستن اونو رو درکار هستن میشه ما هم بودم درکار هستن مسافری که در داخل تاجیکستان کار نداره فقط برای ترانزیت آمادگی است همین زون ترانزیت خیلی گذاشته و سمت سیرنا چند پیشتر چند سازشنامه‌های آغاز پرواز مستقیم به بعضی کشورها مثلا اگر خطا نکنم آذربایجان و کره و اوکراین و مالزی سازش رسیده بودند ولی تا به حال این پروازها آغاز نشدند. لطفا میگید که همین پروازها از کی آغاز میشوند؟ سوال دوم وابسته به همین سامولات نوی که خریده میشود آیا در نظر است که همین سامولات‌های نو برای استفاده پروازهای داخلی استفاده شوند یعنی برای خوجند دوشنبه یعنی دوستان آویلوان میکنم جانبی گرجستان نقشش دارد که این اپریل پروازی مستقیم و در مسیح تیفلیس شانبه اوهر نمید ما در دام یک موی فورش وقوع داریم حکومت سنبوی گرجستان و همچنین شرکت جان جامعه ریسی گرجستان خواهد وقوع داریم اما بعضی مشخصات که در اوضاع قدری وابسته رو موافقه میکنیم این یک خیلی جانبی گرجستان کرد برای پرواز همچنین شرکت ازل جمهوری آذربایجان آیا مهم مایدن میاد پرواز دارن باکو ما این چیزا را خطی شرکت‌های هواپیمایی موافقه کردن
درصد همون شرایطی که جوابی از نوع تولد ما هم هست همون موفق نیست همین دن وسیله همین اپریل مایده باید تولد دیگر کشورها چی؟ اوکراین و مالایزیا و کره و دو سازشنامه امضا شده هستیم. سئول من دارم میگم سومنه را میگم آروز کردم من میگیرم در نقشه میگم مسئله هستن که با وقت امضا شدگی سازشنامه از انتخاب دهندگان از شرکت‌ها و کانون هستند. ما گفتیم شرایط‌ها هم هست. آخر ماه مارس ما با شوریگری بریتانیا کردیم. شاید سازشنامه را اجرا کنیم برای که هیئت حکومتی سفر رسمی می‌شود. ما هم تعییناتی عنوان بدانیم سامانه را از روی امکانیت از روی فعالیت‌های بزرگ اتوماتیک فعالیت شامل مستقیم. ولاية بدخشان شو محترم رئيس؟ بدخشان؟ خورو همون از هواپیمایی که سامانه وانشا گرفته شده است همون افیر امکانیتی فرودی رو میدونه که خیلی مشکل است افیر مخصوص برای فرود خب نجیبون مجن اصلا از اداره تعلیم رادیو تاجیکستان دو سوال داشتم دو سوال عادی سوال یکم اینه که همه سوالات در از همین ماهی مارس و اپریل فوریه آغاز شده همین نرخ ارزش چیپتاها کمتر به بالاتری مشاهده می شود. سوال دوم این است که شهر خوجان و همه سمت‌های فدراسیون رسمی که از شهر خوجان خریدار می‌کنیم نسبت به شهر دوشنبه قریب 1,000 تومان فرق داره رز نسبت داره یعنی ارزان‌تر است از شهر خوجان. همین سببش در چی است که از دوشنبه هم به فدراسیون رسمی سفر می‌کنیم از خوجان دیگه شهر خوجان ارزان‌تر است نسبت به دوشنبه. مقدوری و سیاست تعریفی شرکت‌ها شما ببینید که وقتی که همین موسمی روان شد لیکن هوا خیلی سوق میکنه رفت و اومد همون از جنوبی رسه برعکس کویش میاد همین شرکت باید تعریف میانه ای که همون کارجات شد میره شما همون باید همین بر ضرر پرداخت نمیتونه همین هم برای رویه بعد توابط شد امکانات بود کردن شرکت شد و از این طرف بود کردن از اومدن تعریف میکنه باید همه برای رنتا بنزینه برای همون کشوندن باید تامین کنن مسئله خوجان نکن شمول تاجیکستان و همون سمت‌های می‌کاره که خیلی همون روس‌ها هم در هم نرخشون ارزونه ما مثال می‌زنیم که قیمت کنیم میگیم که داره که همون بازار هم خیلی موجود شد که همه وقت از خوجان کمتر از شنبه همچون مرکز از اونتر میشن اکس سبب این خیلی معین چی نداره هم فقط طلبات بعد فرودگاه خوجان بعد دوشنبه در دیگه مختلف است از روی و خیلی شماره پروازها مقایسه کنیم ممکن از روی حجم فرودگاه زیادتر باشه برای همین نرخ кам мешавад. Онҷое ки парвоз бисошед, да, паст мешавад. Меня такой хотела уточнить, в каком размере авиакомпания предоставляет скидки детям? И действуют ли в тарифной сетке авиакомпаний какие-то скидки для определенной категории граждан? Может, есть какие-то бонусы еще для заключения? И следующий вопрос. Даракат мо таъқиб барои кӯдакон дорем, барои кӯдаконе ки дусола ин чипта ройгон мебошад.
аз 2 боло то 12 сола 50% тахфиф пешкини шудааст. дар масъалаи чекҳои имтиёзнок дар соли 2022 мо тақрибан аз зиёда 200 чипта тариқи имтиёз ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пешкин кардаги ҳастем. вобаста ба вазъияте ки шаҳрванд қарор дорад, мо алоҳида баррасӣ мекунем муроҷиатҳои шаҳрвандора, ҳаракат мекунем ки аз рӯи имконият ба ин муроҷиатҳо посух диҳем ва чӣ ки гуфтам зиёда 200 муроҷиати шаҳрвандони Тоҷикистонро, ҷумҳурии Тоҷикистонро мо хонагӣ гардонида ҳастем дар соли 2022. Ахбори умма ба маълумоти шумо мерасонем ки дар ҷск тоҷикӣ ба ҳолати 1 январи соли 2023 аз рӯи ҷадвали басту вазифаҳои корӣ шумораи кормандон 205 нафарро ташкил медиҳад ки аз онҳо 70 корманд ба кор ҷалб карда шуда 135 нафар корманд дар рухсатӣ бемузди меҳнат қарор доранд. Шумораи ҳайати ҳавонавардон 49 нафар ва шумораи ҳайати техникӣ бидуни истеҳсолӣ ёридиҳанда 55 нафарро ташкил медиҳад. роҳбарияти ҷск тоҷикӣ бо мақсади бартараф намудани қарзи музди меҳнати кормандон кӯшиш ба харҷ дода истодааст. музди меҳнати кормандоне ки дар корхона дар моҳҳои сентябр то декабр соли 2022 фаъолият карданд ба пуррагӣ дар ҳаҷми 618,246 сомонӣ пардохт карда шуд. дар баробари ин андоз дар ҳаҷми 502,000 сомонӣ 53 карда шуд. дар арафаи соли нави 2023 ба мактаб интернати кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи ховалин 154 адад тӯҳфаҳои солинавӣ ба маблағи 30,800 сомонӣ дастрас карда шуд. техникаҳои авиасионӣ то охири моҳи декабри соли 2023 тамдид кард. ба диққататон ташаккур. Мавуди хатар дар бораи ҷӯшидаи ҷӯшида Vadi Khatton